Prošlo je baš dosta vremena od kada smo na test dobili Antec P6 kompakt kućište, ali smo hteli baš da ovo kućište bude naše prvo zamorče. Hteli smo da u testu uvrstimo termalne performanse kućišta, pa smo iz tog razloga sastavili jedan polovan računar. Kupili smo i dodatne aparature za merenje buke i protok vazduha, što će dodatno uticati na povećanje kvaliteta naših recenzija. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na naš Trebeni kanal, ja sam Račka, danas vam predstavljam Antec P6 kompakt kućište u koje sam smestio svoj računar. Već nekih godinu dana koristim Silverstone RL06 kućište sa čijim sam performansama bio oduševljen. Ali kada sam moj računar spakao u Antec P6 kompakt, nisam ni slutio da jedan računar može da izgleda ovako simpatično. Krenut ću od pozitivnih stvari, kvalitet izrade je zaista odličan. Koliko god da sam pokušavao da savijem ili oštetim kućište, nisam uspio. Ne samo lim od koga je kućište većim delom izrađeno, već je i plastika baš čvrsta. Na prednjoj plastičnoj masci je sa bočne strane ugrađen i front panel i ovo je stvarno prvi put da mi se sviđa pozicija samog panela. Toliko se lako i jednostavno pristupa konektorima da ne morate da ustajete sa stolice i da se mučite da ubacite svoj USB. Od konektora pored dva USB 3.0 porta se nalazi i HD audio, power LED indikacija kao i taster za uključivanje i restartovanje. Kućište je relativno novo pa sam očekivao da se na front panelu nađe USB Type-C konektor koga nažalost nema, ali se također nadam da će 2019. godina biti godina USB Type-C konektora. Prednja maska posjeduje otvore za protok vazduha u čije sam funkcionisanje sumnjao, a kada sam otvorio iznutra rekao sam ovo mora napolje. Iako je zaista lep detalj da se na vašem stolu vidi Antec logo u beloj boji, on kvari protok vazduha donjeg ventilatora. Iako sam zaista mislio da će ovaj modul uticati na temperature unutar samog računara, to se zapravo nije desilo, a na kraju ćete vidjeti i zašto. Više bih volio da su umjesto LED dodatka ugradili bar još jedan ventilator na prednjoj strani. Na bočnoj strani se nalazi kaljeno staklo koje se drži pomoću 4 šrafa i držača na samom dnu, čiju svrhu nisam odmah razumeo. Mislio sam da posjeduje funkcionalnost kao kod nekih kućišta koje smo imali na testu, ali ipak držač ima funkciju da vam pridrži staklo kako biste ga lakše zašrafili. Kada sam skinuo bočno kaljeno staklo, unutrašnjost mi je bila itekako poznata i onda sam na internetu našao da je u pitanju slična unutrašnjost kao i kod drugih Antec modela. Otvore za kabliranje micro-ATX ploča će delimično prekriti, ali i dalje ostaje dovoljno mesta da se manipuliše kablovima. Jedino mi nedostaje otvor za PCI kabel na tunelu za napajanje grafičke karte, ali ni ovako rješenje mi ne pravi problem. Na gornjoj strani mogu stati čak 3 ventilatora veličine 120 mm ili 2 ventilatora od 140 mm, ali morate paziti, ventilatori će delimično prekriti otvore na vrhu. Otvor na samom vrhu tunela omogućava instalaciju radijatora veličine 240 mm, dok je na zadnjoj strani fabrički ugrađen ventilator veličine 120 mm koji svetli u beloj boji. Ventilator na osnovnim podešavanjima posjeduje airflow od 29 kubnih fita po metru sa bukom od 44 decibela. Buku smo merili na 3 cm od samog ventilatora, ali kako se naše kućište nalazi na nekih 75 cm od nas, što verujem da je slučaj kod vas, mi smo uzeli jednu formulu za širenje buke u prostoru i došli smo do cifre od samo 15 decibela. Sada ćemo preko ekrana ubaciti jedan grafikon da vidite koliko je 15 decibela zaista tiho. U samom tunelu je napravljeno dovoljno mesta za napajanje, ali ako vam i to nije dovoljno, možemo skinuti modulni rek za hard diskove. Ali ne samo skinuti, možemo ga i pomeriti. Nećete imati problema da instalirate najduže grafike i napajanja današnjice, ali ukoliko se odlučite za sistem sa vodenim hlađenjem na prednjoj strani, trebalo bi da skinete HDD rek kako bi napravili dovoljno mesta za airflow. U rek se mogu instalirati dva uređaja veličine 3/5 inča kao i 2/5 inča, a osim toga na zadnjoj strani se nalaze dva nosača za 2/5 inčne uređaje. Ako vam ni to ne bude dovoljno, na prednjoj strani se nalaze još dva dodatna mesta za 2/5 inčne uređaje. To je stvarno više nego dovoljno za nekog običnog korisnika. Rad sa kablovima je zaista dobar, ali jedino što mi se ne sviđa jeste kratak HD audio kabel koji ide iz front panela. Bilo je potrebno malo natezanja da se sve uskladi, ali ovo što upravo vidite je finalni rezultat svega toga. Prednja i gornja strana su prekriveni kvalitetnim filterima koji se drže na magnet, dok je otvor za hlađenje napajanja prekriven ne tako dobrim filterom koji se može skinuti. Jednu zamjerku imam i na sam dizajn kućišta sa donje strane, gdje je jednim delom prekriven otvor za napajanje, što će negativno uticati na protok vazduha.
Da li je to problem kod samog napajanja ili kućišta ili ćete svuda imati problem, zaista ne znam, ali kod Corsair VS550 sam imao taj problem. I za kraj smo ostavili termalne testove da vidimo kako se naš računar ponaša u ovom kućištu, pa smo za te prilike koristili Furmark i ID64 software. Sve ovo što vidite na ekranu su stres testovi hardvera koji se nikada neće ostvariti u realnom radu. Tako da u zatvorenom kućištu procesor je radio na temperaturu od 68 stepeni, a grafika na 80 stepeni. Ako leti budete imali problema sa temperaturama, možete otvoriti stranice što će smanjiti temperature, ali će ujedno povećati buku samog računara. Hteli smo da idemo i jedan korak dalje, pa smo ubacili dva dodatna ventilatora na prednjoj strani od 140 mm i odradili testove. Prvo smo istestirali performanse sa onim LED modulom, a zatim i bez LED modula i razlike nije bilo. Kako sam znao da ovdje nešto nije u redu, hteo sam da idem još jedan korak dalje, pa smo skinuli kompletnu prednju stranu i uočili smo razliku u temperaturama. Tačnije, Antec P6 kućište ima problema sa uvlačenjem vazduha. Testovi su rađeni sa RX 570 Aorus grafikom i Ryzen 5 1600 procesorom na stock cooleru. Kućište je stvarno dobro i zaista mi se sviđa, videli smo neke interesantna rešenja, ali opet ponavljam da bih više volio da vidim dodatni ventilator na prednjoj strani umjesto LED modula koji ispisuje Antec logo. Cena ovog kućišta kod nas iznosi nekih 60 evra, ali ukoliko naletite na neke akcije poput 50 evra za ovo kućište, mislim da bi trebao da bude jedan od top izbora za Micro ATX i Mini ATX ploče. Antec P6 Compact je od nas u generalnom plasmanu dobio Štreberi Platinum nagradu, što znači da ga možemo preporučiti za neke mid sisteme. Nadam se da su uživali u ovoj detaljnoj recenziji Antec P6 Compact kućišta i trudit ćemo se da svakom recenzijom budemo što bolji, a vi u komentar napišite neku sugestiju ili neku primjedbu na ovo kućište. Ukoliko želite, zapratite nas na Štreberi kanalu, ali također nas pratite na društvenim mrežama poput Instagrama i Facebooka, a mi se drugari vidimo i čujemo već za 2 dana. Ćao!